Hello everyone, my name is Azara Safira Rahman with the student ID F1D0251040. Hello everyone, my name is Yukisami Priscilia with the student ID F1D0251054. And I'm Miss Agnia with student ID F1D025100087. Okay, so I will explain about the case for exercise 1. A program receives input of two integers from the users. After receiving input of two integers, the program provides output in the form of the largest integer entered by the users. So, in this case of exercise 1, there's a program will a user will put two integers, and then the program will program it, and then giving the users the largest integers entered by the users. So it's just a simple program where user put two integers, and then the program giving the largest integer entered by the users. Okay, moving on towards the flowchart itself. Here, we using start with a start, of course, and after that, we go towards the input. Here we have two inputs because the problems that given is actually asking us to using two integers. So here we have A and B, and after that we gonna put a branch. We question if A is actually greater than B. Jadi di sini setelah kita tentukan input dengan dua, yaitu A sama B, yang keduanya sama-sama integer, di sini kita buat pertanyaan gitu, apakah lebih besar sama B atau tidak. Kalau misalnya dia iya, berarti kita print A. If it's a yes, then we're gonna print A. If it's a no, then we gonna print B. Why? Because in the exercise 1, we have to make a system that givenly integer that having the largest nilai gitu. Jadi di sini kita sengaja buat sistem ini tuh mempertanyakan kira-kira manakah yang lebih besar, apakah A atau B. Kalau misalnya A-nya 2, B-nya 3, berarti kan otomatis 2 tidak lebih besar dari 3. Berarti dia bakal ngeprint yang B atau yang 3 itu sendiri gitu. Okay, I will explain again about the pseudocode, which is pseudocode is informal programming language to translate the flowchart into a programming language. We start from the start and stop. Actually, we didn't need to write down the start and stop in the flowchart. If we translate it into pseudocode, we just go straight into the input A, B, because the integer, the input users gonna input in the program is 2. We set it as A and B. So after that we go to the branch. Branch is translate into if in the pseudocode. If A more than equal than B, then print A, which is print A is as yes branch in flowchart, and then else is same as no in the flowchart. Then if it's no or else, print B, and if is equal, meaning as stop in the flowchart. Okay, I'm gonna explain the C++ code for number 1. The first one, this you can see this is the include and iStream, and using namespace std we put it in the second line in the outside in main, so that we don't have to write down the std cout like this on the screen. And then in main, inside the in main there is a block of code. The first step is we have to declare the a and b, integer a and b, and then cout masukkan nilai a, and then cin, in the cin we write down the value of a, and then cout masukkan nilai b, and then in b we write down, we type the value of b. And then next we have the branch. We bukan consider, apa sih namanya, kita cari tahu apakah A lebih besar dari B atau enggak. If A greater than B, then we print out the value of A. And if B greater than A, we print out the value of B and return 0. Let's see if we run the program.
we gonna wait. Okay, let's use number 3 and 6. Nilai yang lebih besar adalah 6. So 6 is greater than 3. Dah. Oke, jadi di sini kita akan ngelanjutin yang nomor 2 karena kemarin rekamannya tidak berfungsi dengan baik. Jadi akan dijelaskan oleh Nisa. So the objection of number 2 is we have to make a program that receive 2 integer from the user, and then after the user input masukin inputnya, and then the output is we have to sort the largest number input by the user, and then it should be noted that there is possibility that there are no odd number entered by the user at all. Oke, thank you. Moving on, kita bakal lanjut ke flowchartnya yang akan dijelasin dengan Priscil. Oke lah, nanti ganti. Ini oval ya seharusnya, tapi Yes. kita lagi belum save yang terbaru. Okay, so here I will explain about the flowchart. So as usual, flowchart goes with start and stop. It's supposed to use oval diagrams, but I will change it later. And then after make a start and stop diagram, we go to input A and B here. To as the exercise says that input 2 integers from the users, and then we checking if both of the input user is odd number. So here we checking is A mod 2 in equal to 0 and B mod 2 in equal to 0. Goes to 2 branches. If it yes, then we checking if A more than B. If we checking which input entered by the user is bigger. So if A bigger than B, then we go to print A. If not, then print B, go to stop. And then next to the no branches, if it's no, then we checking one of them. If A mod 2 in equal to 0 or B mod 2 equal to 0. If it's yes, then we go print A because A is the only one odd number, so we don't need to compare A and B. If it's no, then we go to another branches where A mod 2 equal to 0 and B mod 2 in equal to 0. If it's yes, then we print B, same condition with A. No, A is not a odd number here, so we already know that B the only odd number entered by the users. And then if not, if it's no for all the branches, we go to print no odd number. So the user didn't enter any odd integer. So we go to stop. That's all for the explanation about exercise 2. Okay, since the pseudo and the flow chart is already explained, now we're gonna explain about the CPP1. Nih. So, jadi di sini moving on towards the pseudo one. I'm sorry. Jadi kita lanjut ke pseudo ya, lupa. Okay, this I'm gonna explain the pseudo code for number 2. The first one, we're gonna input A and B, and then this is kita cek dulu apakah A dan B itu bilangan ganjil atau enggak, karena lebih mudah untuk ngeceknya. Kalau misalkan sama-sama ganjil, berarti kalau iya apakah A lebih besar dari B? Kalau iya maka print A, dan kalau enggak maka print B. Kalau ini sama-sama ganjil ya. Tapi kalau misalkan salah satunya yang ganjil, berarti kita cek yang manakah yang ganjil. Misalkan kalau A yang ganjil dan B yang genap, kalau benar berarti print A. Tapi kalau A yang genap dan B yang ganjil, kalau benar maka print B, dan else-nya kalau enggak ada yang ganjil berarti print no odd number, and then that's all. Okay, thank you Nisa and Priscil. Moving on, we're gonna explain about the CPP. Jadi langsung saja. Di sini kita pakai include IOStream karena ini sebagai header. Terus selanjutnya kita pakai using namespace std, langsung di sini jadi satu karena kita bakal pakai CNC out. Terus di sini ada integer main dan kita deklarasikan kalau input A sama B itu dalam bentuk integer. Nah, di sini untuk tampilan dari user ada cout masukkan nilai A,
in, yaitu nilai pertama yang dimasukin user sebagai A, kemudian masukkan nilai B untuk input yang kedua dengan in B. Nah, lanjut di sini sama dia programnya sama kayak pseudo yang kemarin. Di sini ada konsep dari if yang dimana jika A modul 2 tidak sama dengan 0 atau ganjil dan B modul 2 tidak sama dengan 0 dan ganjil. Jadi kalau A sama B sama-sama ganjil, dicek apakah A sama B itu A lebih besar daripada B. Kalau iya, berarti di sini si outnya adalah nilai ganjil terbesar adalah yang A ini. Tapi kalau enggak, yang lain berarti otomatis yang B. Nah, di sini ini tuh bakal terjadi kalau keduanya genap. Tapi kalau misalnya enggak, berarti dicek. Sama dah kayak teman saya tadi. Kalau misalnya yang A ganjil, berarti otomatis yang A adalah yang angka ganjil terbesar. Tapi kalau yang B ganjil, otomatis B yang terbesar. Tapi kalau nggak ada, berarti kita taruh si out tidak ada nilai ganjil. Langsung saja kita run ya. Dan return to 0. Nilai A pertama ganjil semua deh ya. Ya, Misal semua dan 7 sama misal 9. Berarti outputnya adalah nilai ganjil terbesar adalah 9. Moving on, kita coba yang salah satunya yang ganjil. Misal satunya 90, satunya 99. Nah, nilai ganjil terbesar adalah 99. Ini kita harus sama-sama dengan nggak sih sini? Kalau dia sama dong nggak ada yang keluar nanti. Consider as no deh. Oh ya benar. Thank you Priscil. Human error. Terus selanjutnya ada apa? tidak ada ganjil. Genap-genap. Ya, Oh ya genap-genap. tidak ada ganjil. Kondisi di mana Misal Program nggak ada 10 sama 10. Berarti tidak ada nilai ganjil. Terus tadi kita nemuin salah satu celah kita ya, hampir. Thank you Priscil. Jadi di sini kalau misalnya ganjilnya sama. Misal 5 sama 5. Nah, berarti 5 lah yang keluar. Thank you Priscil. Selesai. Yay. Okay everyone, here I'm gonna using Indonesia aja lah ya biar enak ya pingnya. Jadi di sini ada exercise 3. Di sini a program receive input of 3 integer from the user. Jadi program itu dapat 3 input dari user, alias kita disuruh buat program yang user bisa masukin 3 angka. After receiving input of 3 integers, the program will provide output in the form of largest integer entered by the user. Create a flowchart ya intinya di sini kita itu mau disuruh bikin untuk program yang dimana dia ada 3 input dan dari 3 input integer atau angka ini adalah ada satu angka yang paling besar atau terbesar. Here we have the quotient by there is a possibility that some of the input may have the same value. Jadi bisa aja 2 angka atau 3 angka atau bahkan tidak ada satupun angka yang kembar. Jadi bisa aja ada angka kembar. Nah, gimana nih cara kita buatnya? Silahkan. Okay, for the flowchart, the first thing we see is the start symbol. Start with the bahasa Inggrisnya persegi panjang. Ya, persegi panjang. Terus and then we input the A, B, C by the user. And then we compare the value of A, B, C, which is the largest. The first branches, we see if A greater than B and A greater equal to C. If it's yes, print A. If it's no, move to the other branches. The other branches is B greater equal than A and B greater equal to C. If it's yes, print B. If it's no, print C. And then all the branches lead to stop. Okay. Okay, udah. Oke, moving on towards the pseudo. Jadi di sini simpelnya cara kerja dari flowchart dan pseudonya itu sama, yang dimana di sini kita akan akses dari 3 input. Di sini we start with an input A, B, C. Nah, terus di sini kita cek apakah A lebih besar sama dengan daripada B dan A lebih besar sama dengan C. Di sini kita cek apakah A itu lebih besar daripada 2 input tadi. Nah, kalau emang iya, berarti di sini here we print A. And then we using the else if we checking the B1.
Apakah B greater equal than E dan juga B greater equal than C. Kita cek apakah B lebih besar sama dengan A dan C, karena di sini otomatis kalau A-nya bukan yang paling besar, kita cek yang B kan. Nah, kalau emang iya, then we gonna print B. If it's no, we using the else, then automatically print C. Why? Karena kan otomatis A sama B, kalau misalnya mereka berdua ini nggak lebih besar dari C, otomatis C yang paling besar. But if kalau misalnya angka B sama C sama, ya udah berarti nanti di sini kita sama aja dong ngeprint B atau C, karena di sini ada greater equal, di setiap branch itu ada greater equal gitu. Jadi kita meminimalisir quotientnya itu dengan using the equal. Oke. Moving on. Dah. Gini ya. Gini kan? Kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Gini kan? Yes, Kelihatan boss. nggak nih? Kelihatan. Wait. Okay, so I'm here now explaining about the CPP code. I hope you already understand about the three first line on the CPP code because it's already explained twice from my friends. So we move to the fourth line where integer main, there's a main function where we declare of putting the input integer. That's the data type for the input is integer, whereas the input is ABC, that's initialization for ABC for the three integers user inputs. And then most the 7 line, the C out, we only write C out because we're already using namespace std. Masukkan nilai A, so the first input that's masukkan nilai A become the output for the users. That's what's displayed from the user's phone or something. So the user will input a number or integers, and then it's become int to the 8 lines. It will dimasukkan ya. It will input to the A and then move to the 9th lines. The out lagi masukkan nilai B and then become B set to be value, and then the 11th line C out masukkan nilai C will set into C value, and then we move if this is the branches in the flowchart. If A more than equal B and A more than equal C. So we checking A is bigger than both B and C. If it's yes, then the C out or C out nilai terbesar adalah A. The value of A is become nilai terbesar to the display of the users. And then else if it's not, we move to another branches. If it's no, we know that A doesn't bigger than B or C because we've moved to another branches. B more than equal than A and N B more equal than C. So if it's yes, then we see out or display nilai terbesar adalah B to the users, while B as the nilai terbesar. And then else if there's not the two branches, it goes to the no branches, means that C is the biggest integer input by the user. So the C out or the display of the user screen is gonna be nilai terbesar adalah put with the C value. So ini bisa udah. And then kita coba run ya. Oke, berapa nih nilainya? Berapa? Anjir. Berapa 87. 40. Next. 7. Next. 6, 7. Yay. So the biggest value of this number or integers input by the users is 8, 7. I'm the winner. Okay. I think okay. Gimana If kalau misalnya dua-duanya what sama, integer was the same ya. Kita coba 54, angka yang sama. 7. Yay. Minus juga bisa ya guys di sini. Ada any problem maybe yang akan mungkin usernya agak Minus. gimana, ada any problem maybe yang akan mungkin minus. Coba ya. Minus. Ya.
Coba minus. Ya, Bisa. Kalau nggak minus bisa ya, kita minus cut 54 sedikit. deh. Minus berapa? 40. Satunya coba positif atau minus semua? Minus semua dah. Positif Minus Whatever. 87. positif deh. Yeay, main guys. Coba minus semua ya. Oke, Bisa. tiga-tiganya minus. Coba tiga-tiganya minus, bisa nggak? Minus 11. Takutnya Minus dia berapa ya? sistemnya diem deh. 7. Oke. 9. 7. 9. 9. Oh iya bener lagi. Flawless. Berarti ini Iya, approve ya, the bisa. program approve, it's work as the users want it. Jadi Easy dari man. sini First, I will explain about exercise 4 case where a program receives input of 3 integers from the users. After receiving the input of 3 integers, the program provides output in the form of the largest odd integer entered by the users. It should be noted that there is a possibility that there are no odd number entered by the user at all. So here in exercise 4 case, we make a program where the user will make an input of 3 integers and then the output will be the largest odd integer entered by the users. But else, if the user didn't input any odd integer numbers, then it will be no odd number input by the user as the output. That's all for the case exercise 4 explanation. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur flowchart dari nomor 4. Seperti yang Priscil bilang tadi, soalnya minta kita buat program dengan 3 input dan kemudian outputnya berupa angka ganjil terbesar. Pertama di sini kita buat input ABC, kemudian di sini kita inisialisasikan angka ganjil dengan nilai false. Terus masuk ke percabangan pertama. Kalau A itu ganjil, kalau jawabannya iya, maka kita kerjainnya ini. Tapi kalau enggak langsung ke branch kedua. Misalkan A ini ganjil, otomatis ganjil terbesar itu jadi A karena A itu input pertama. Jadi nggak ada input yang bisa kita bandingin lagi karena A itu cuma satu input kan. Jadi otomatis A kita jadikan input terbesar. Nah, karena dia ganjil, angka ganjil yang tadinya nilainya false berubah jadi true. Nah, lanjut ke sini di branch kedua, kalau B itu ganjil, kalau enggak berarti dia langsung ke C, tapi kalau iya dia ngerjain percabangan di sini. Nah, angka ganjil sama dengan false ini fungsinya untuk nentuin apakah bilangan sebelumnya itu ganjil atau genap. Misalkan kalau bilangan sebelumnya itu genap, maka otomatis ini true kan jadinya. Nah, di sini or ini kalau seandainya salah satu dari kedua pilihan ini true, maka nilainya otomatis jadi true. Nah, langsung dia ke sini kalau misalkan angka ganjilnya ini false. Karena kan dia kalau misalkan genap, berarti dia dari awal false kan. Berarti ini nanti jadinya benar, lanjut ke sini. Tapi kalau seandainya A ini bernilai ganjil, maka yang dipakai itu yang ini. B, kita bandingin B dengan ganjil terbesar. Apakah B lebih besar dari A? Kalau jawabannya iya, maka kita update nilainya ganjil terbesar jadi B dan angka ganjil jadi true. Tapi kalau enggak, kita lanjut ke percabangan yang C. Nah, C apakah bilangan ganjil? Kalau tidak, dia langsung ke percabangan ini. Tapi kalau iya, kita kerjainnya ini. Nah, sama kayak B tadi, angka ganjil sama dengan false ini fungsinya untuk menentukan apakah bilangan sebelumnya itu ganjil atau genap. Berarti kalau genap, dia tetap kan nilainya ini nggak berubah, jadi tetap false. Nah, kalau ini false, berarti nilai pembanding antara ini dan ini kan or ya. Berarti kalau salah satu benar berarti semua berarti dia boleh lanjut gitu. Berarti kan ini benar tadi dia lanjut. Nah, kita update nilai ganjil terbesar jadi C dan angka ganjil jadi true. Nah, kalau angka sebelumnya seandainya ganjil, maka yang dipakai itu yang C, yang ini. C lebih besar dari ganjil terbesar. Kalau C lebih besar dari B, maka ganjil terbesar di printnya C angka ganjil terus. Tapi kalau enggak, dia lanjut ke sini. Nah, ini tuh fungsinya untuk nentuin apakah ada bilangan ganjil atau tidak. Kalau ada bilangan ganjil, maka print ganjil terbesar. Tapi kalau tidak ada bilangan ganjil, maka print tidak ada ganjil dan stop. Oke.
Itu main kayak tadi. Okay. So now I will explain again about the pseudo code for exercise 4. Here, as you can see, we're not using start and stop anymore because we didn't need that in the pseudo code. And as the flow chart, we make an input ABC set for 3 integers entered by the user. We set it as ABC. And then angka ganjil set as false, so false assigned to angka ganjil. Move to the first branch, where if A mod 2 is equal to 0, then ganjil terbesar assigned with A. And then angka ganjil assigned with true value. And if for the first branch, move to another branch. If B mod 2 is equal to 0, then if angka ganjil assigned with false or B more than ganjil terbesar. Then ganjil terbesar assigned with B and angka ganjil assigned with true because B already known as angka ganjil. And if for both branch. Then next we move to the third branch. If C mod 2 is equal to 0, then if angka ganjil assigned with false or C more than ganjil terbesar, then ganjil terbesar will assign with C, the latest odd number, and angka ganjil will assign with true and if for both branch. And last branch is if angka ganjil assigned with true, then we will print ganjil terbesar, maybe it's A, B, or C. And then else, if the angka ganjil assigned with false value, then we will print tidak ada angka ganjil and if for all the branch or stop. That's for the pseudocode explanation. And then else, if the angka ganjil assigned with false value, then we will print tidak ada angka ganjil and if for stop. That's for the pseudocode. Oke, thank you guys. Jadi di sini kita pakai include IOStream. Terus kita di sini juga pakai using namespace std karena di sini bakal ada CNC out. Terus kita deklarasiin kalau seluruhnya itu tuh bakal dalam bentuk integer juga, integer main. Terus di sini kan tadi udah dijelasin kalau kita tuh bakalan ada 3 input kan. Nah, di sini kita deklarasiin, inisialisasiin sebagai ABC. Terus setelah itu kita juga buat inisialisasi baru yaitu ganjil terbesar yang dimana ini tuh nilainya integer atau angka. Nah, lanjut di sini kita juga buat yang terbaru itu boolean yang dimana dia itu nilainya ada false sama true, 0 sama 1 aja yang kita inisialisasiin sebagai angka ganjil. Nah, di sini kita anggap kalau misalnya nilai false itu sebagai angka genap dan true itu sebagai nilai ganjil. Kenapa? Karena di sini kita bakal pakai ketentuan dari OR ini. Nah, untuk lebih lanjut penjelasannya bakal di bawah. Nah, terus di sini kita ada pakai cout input pertama supaya kelihatan di user tempat input pertama. Di sini kita pakai input pertama itu sebagai A untuk in-nya. Terus in itu sebagai A. Terus yang kedua ada input kedua, terus kita jadiin di sini B. Kemudian input ketiga kita ada in-nya itu ada C. Jadi di sini user bisa masukin input pertama, kedua dan ketiganya sebagai ABC. Nah, lanjut ke program sistemnya. Di sini kita pakai inisialisasi dari if. Nah, di sini kita cek dulu nih yang pertama, A modul 2 tidak sama dengan 0. Is it an odd number atau even number, ganjil atau genap? Kalau memang dia genap, berarti dia langsung lanjut ke sini. Tapi kalau memang dia ganjil, dia bakal memproses ini yang dimana kita inisialisasiin A itu sebagai ganjil terbesar. Kenapa begitu? Karena sebelumnya nggak ada angka lagi kan, jadi kita anggap kalau A ini ganjil, ya udah ganjil terbesar. Makanya di sini kita inisialisasiin integer ganjil terbesar. Nah, terus ya udah di sini juga kita deklarasiin kalau angka ganjil yang awalnya false itu jadi true karena kan true itu yang tadi itu ganjil kan. Nah, lanjut setelah itu kita cek angka kedua atau inputan kedua yaitu B. B modul 2 tidak sama dengan 0. If it's an odd number, then we're gonna process this one. If it's not, kita bakal skip langsung ke sini. Nah, karena dia anggapannya nih kita ganjil. Berarti ya udah kita proses di sini dengan percabangan baru. Kita lihat apakah B ini lebih besar daripada ganjil terbesar yang pertama atau yang A ini. Nah, tujuannya ada angka ganjil sama dengan false di sini tuh sebagai penentuan apakah B itu ganjil atau genap gitu loh. Karena kan OR itu otomatis kalau satu benar, otomatis yang lain juga benar. Nah, kalau emang dia benar B itu ganjil terbesar yang paling ganjil terbesar daripada yang awal atau yang A ini, berarti dia bakal memproses ini. Tapi kalau enggak, dia bakalan lanjut ke sini. Nah, kalau emang dia lebih besar daripada yang A atau ganjil terbesar terakhir, berarti kita deklarasiin ganjil terbesar itu sebagai B.
di sini. Kemudian kita rubah angka ganjil yang awalnya false jadi true di sini. Nah, lanjut ke yang ketiga atau yang C, sama dia prosesnya kayak yang B, cuma bedanya di sini perbandingannya adalah C apakah lebih besar dari ganjil terbesar sebelumnya. Nah, ganjil terbesar sebelumnya ini bisa tergantung yang tadi inputnya apakah yang B atau yang A, tergantung. Kalau misalnya yang B genap berarti kita cek ganjil terbesar ini tuh A. Tapi kalau ganjil ya udah berarti B, kalau dia B-nya tuh lebih besar daripada yang A. Nah, tapi kalau bisa C ujung-ujungnya yang lebih besar berarti kita inisialisasiin ganjil terbesar itu C. Terus kita rubah juga angka ganjil dengan true sebagai true atau 1. Nah, kalau udah selesai proses ini semuanya 3 ini, lanjut kita buat lagi percabangan baru yang dimana menghasilkan out angka ganjil terbesar, dan di sini kita bisa menghasilkan angka ganjil terbesar yang paling besar lah gitu. Jadi kayak kita lihat angka deklarasi ganjil terbesar tuh tadi yang mana, yang C, yang B atau yang A gitu. Itu yang bakal jadi input di sini. Terus else-nya adalah tidak ada angka ganjil atau yang terakhir, yang dimana ini tuh bakal muncul kalau misalnya 3 ini tuh bukan ganjil. Nah, di sini kita coba run aja ya. Nah, anggap di sini kita taruh semuanya ganjil deh ya. Nah, otomatis ke cetak angka ganjil terbesar adalah 9. Nah, lanjut. Coba minus lah. Ya, kita coba genap semua. Coba deh. Kok lama ya? Input pertamanya misal 2, 4, 10 dah. Nah, berarti yang ke print tidak ada angka ganjil. Oke, sekian guys. Thank you. Coba minus lah. Oh, mau coba minus. Boleh. Flawless. Misal kita pakai minus 9, minus 2, dia masuk nggak suaranya minus ini? Bentar. 7. Yang keluar adalah minus 7. Karena kan dia ganjil dan dia yang paling besar. Seperti itu guys, thank you. Okay guys, moving on towards the exercise 5, which is gonna be explained first by myself. Jadi di sini a program receive an input of an integer n, atau program ini masukin atau minta atau mendapatkan input dari jumlah angka sekian atau n. After that the program asks the user to enter the n positive integers. Jadi nanti di sini habis itu program itu maunya minta user ini supaya masukin angka sesuai dengan jumlah n yang awal tadi udah dimasukin atau sepersekian. The output of the program is the largest integer entered by the user. Nah, nanti hasil akhir atau output dari program ini adalah angka yang paling besar yang telah dimasukin sama user. Nah, di sini juga ada tanda it should be note that the user may enter a negative integer. Jadi bisa aja user masukin negatif, where this case need to be handled by the program to ignoring. Jadi kalau misalnya ada yang negatif kita ignore. Nah, gimana caranya? Di sini tuh kita logikain pakai pakai nilai maksimum sama pakai counter. Nah, untuk lebih lanjut bakal dijelasin di flowchart oleh Priscil. Okay, so hear me again. I will explain about the flowchart for exercise number 5. So here, as usual, start and stop. And then we make an input A. Input A here for the integer n. So we declare the integer n is the input A. And then moving to the process, I1 assigned with I. So I assigned with 1, sorry. So here we make a counter. The counter we set as I. So we set the value of counter is 1, and then nilai maksimum, as have been explained by Rara, that is for ignoring the negative number user input. So the user might be inputting negative number to the program, so we set 0 as the lowest number user can input. Then go to the first branches, where here is I less than equal to A. So we checking if the value of the counter is less than the input the integer user input. So if it yes, we go through this input B. What is input B? Input B is this. So after making an input A, the users enter n positive integer. So how much A here? The user will input this much of integer. So we checking the integer
user input if b more than equal to 0. If it yes, go to another branches. B more than nilai maksimum, so nilai maksimum here is 0. If b more than 0 means that b can assign to nilai maksimum because it's not a negative integer. So if it no, go through the looping. For all the branches, if it's no, go to the looping process. So the looping process is increasing the value of I or the counter, which is I plus 1 assigned to I. So the value of I here increasing and doing the looping process again until the value of I is equal to the value of A. So if it already equal, do the last process and then go to the no. When the I value is more than A, then go to the no branches and print nilai maximum. So the maximum value for B here is printed in here in the print nilai maximum and then go to stop. So that's all for the flowchart explanation for exercise 5. Okay, thank you, Priscil. And then here, I'm gonna explain about the pseudo one, which is similar towards the flowchart itself. Jadi di sini ya ada input A tadi lah. Kemudian di sini kita set I-nya yang pertama itu tuh 1 karena kita mau menghitung dari 1. Nah, di sini sama yang udah dijelasin juga dari Priscil, nilai maksimum sama dengan 0 karena kita mau ngabaikan nilai negatif kan. Nah, kemudian di sini kita pakai konsep dari while do juga supaya dia tuh bakalan melakukan secara berulang-ulang jika ada ketentuan yang ini I kurang sama dengan A. Nah, terus di sini kita diminta input of course karena kan di sini maunya program yang bisa user ini tuh masukin angka sesuai dengan jumlah sepersekian kan. Nah, kemudian tapi di sini ada kriteria dicek apakah B itu lebih besar daripada 0. Atau B itu lebih besar daripada nilai maksimum. Atau yang kemudian dicek lagi apakah B lebih besar dari nilai maksimum. Kalau iya berarti dia otomatis masuk jadi nilai maksimum. Begitulah seterusnya sampai ketemu nilai paling terbesar yang sebenarnya. Nah, di sini juga di akhir kita masukin counter lagi atau I ditambah 1 karena kita mau menghitung terus-menerus. Jadi 1, 2, 3, 4. Intinya looping yang akan berhenti sesuai dengan ketentuan dari yang nilai A pertama ini. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah outputnya nilai maksimum. Jadi yang ada di sini kita save nilai maksimum tadi yang bakalan keluar. Okay, moving on towards the CPP which is gonna be explained by Nisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan C++ nomor 5. Pertama kita deklarasiin integer A dan B, kemudian kita inisialisasiin counter I dengan 1, dan kita inisialisasiin nilai maksimum dengan 0. Kemudian di sini kita masukin input. Nanti input di sini tuh bakal kita jadi kayak acuan gitu. Misalkan kita masukin 5, nanti di B ini berarti kita masukin 5 buah input lagi. Nah, di sini kita misalkan di sini ada perulangan while. Tadi kan I-nya 1, apakah I lebih kecil dari A? Karena misalkan kita pakai 3 di sini. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Ya, berarti lanjut ke B. Terus habis kita masukin input di B, maka lanjut ke branch ini. Kita cek dulu apakah B merupakan bilangan positif atau enggak. Kalau bilangan positif dia berarti diproses. Seperti yang soalnya Mita tadi, kalau kita masukin negatif berarti negatifnya kita ignore. Terus di sini masuk berarti kita cek apakah B lebih besar dari nilai maksimum. Karena ini baru input pertama, berarti dia nilainya akan selalu menjadi yang terbesar. Kita inisialisasi nilai maksimum dengan B. Nah, habis dari sini kita masuk ke counter buat while. Tadi 1, terus di sini berubah jadi 2. Nanti mengulang. Habis itu kita bakal print nilai maksimumnya di sini. Nilai maksimum adalah kita masukin nilai maksimum ini yang nilainya ini tadi. Terus habis itu return 0. Coba kita run. Gimana? Nggak ada yang dirubah kan? Nggak ada. Kita masukin input, coba kita masukin 5 ya. 5, 6, 7, 8, anjir. 9. Sorry. Oke. Reflect guys. Nilai maksimum sama dengan 9. Oke, Terus coba apa masukin lagi? yang negatif. Ya.
di awalnya kita masukin negatif, dia bakal 0 minus. Oke, thank you Nisa. Yay. Okay guys, moving on towards the exercise 6, which is gonna be explained by Aku. Nisa. Let's go. Okay, for the exercise 6, we have to input an integer like before, and then the different with the 5 exercise number 5 is the output is the sum of all odd number, and then we kayak list gitu loh, number apa namanya, angka apa sih namanya, angka odd number, Ganjil. iya angka ganjil, sorry yang dimasukin sama user. Okay, moving on towards the flowchart, which is gonna be explained by me. Jadi di sini ada start of course, terus di sini kita pakai input A karena programnya minta satu input. Nah, terus di sini kita mulai standar perhitungan yang pertama itu dengan angka 1 of course, dan nilai maksimum dengan 0. Of course karena nggak ada angka lain dari awal, jadi kita mulai dari 0 dan totalnya juga dari 0 dari awal. Ini set pertama kita ada 3. Nah, lanjut moving on, di sini kita cek apakah angka awal kita, perhitungan kita itu lebih kecil sama dengan input yang dimasukin user. Kalau iya, dia misal inputnya di atas 1 gitu, berarti lanjut dia ke sini. Tapi kalau no, berarti dia pindah ke sana. Lupa kita tambahin. Tapi kalau misalnya negatif, dia otomatis sorry guys. Tapi kalau negatif dia akan tapi kalau negatif dia otomatis lewat jalur yang ini, alias langsung nilai print maksimum yaitu 0 kan. Ini ada stop juga di sini. Maaf, habis selesai kelas wajar. Nah, di sini. Nah, kalau negatif dia langsung nilai maksimumnya 0 kan. Nah, tapi karena misal user masukin positif dan di atas 1, berarti input B atau input yang pertama. Nah, habis gitu dicek apakah B itu hasilnya tidak sama, modul 2 tidak sama dengan 0 atau ganjil. Kalau iya, berarti lanjut kita print B ini, kemudian kita masukkan B ini menjadi total. Nah, tapi kalau enggak, berarti langsung kita hitung ke counter, jadi 1 yang awalnya 1 jadi 2 dan berikut dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya lanjut nih, misal B-nya emang ganjil, berarti dia masuk ke total kan. Nah, habis gitu lanjut dia diproses apakah B itu lebih besar dari nilai maksimum. Nah, tapi karena ini masih awal, jadi nilai maksimumnya 0 kan, otomatis B lah yang menjadi nilai maksimum terbesar. Nah, kalau iya berarti lanjut dia ke sini. Nah, lanjut lagi ngitung misal yang kedua. Nah, yang kedua berarti masukin input yang kedua, dicek apakah input yang kedua yang dimasukin user ini ganjil. Kalau iya berarti lanjut di sini. Nah, kalau emang udah selesai di print, berarti dia masukin ke total. Nah, habis masukin ke total, inputan yang kedua itu dicek apakah dia lebih besar daripada inputan B yang pertama yang jadi nilai maksimum. Kalau enggak berarti lanjut, alias B pertama jadi tetap nilai maksimum. Kalau iya berarti B yang kedua itu yang jadi nilai maksimum. Nah, lanjut dah begitu seterusnya looping ini. Nah, kemudian kalau misalnya udah selesai satu itu atau jumlah penjumlahan itu, jumlah countingnya itu udah sama dengan yang A atau yang input pertama, input awal banget lebih kecil besar. sama dengan lebih besar Lebih besar baru berhenti. karena kalau dia sama kan masih bisa. ya benar, sorry. Nah, berarti dia bakalan langsung print nilai maksimum yang tadi ada di sini dan bakalan stop. Yes. Moving on towards the pseudo which is gonna be explained. Sekarang saya akan jelaskan pseudocode nomor 6. Di sini sama aja kayak sebelumnya, ada input A, counternya kita inisialisasi dengan 1, nilai maksimumnya kita inisialisasi dengan 0. Di sini ada perulangan while do. Pertama kita cek apakah I lebih kecil sama dengan A. Kalau iya, kita masukin input B. Nah, habis kita masukin input B, kita buat perulangan if lagi. Di sini kita cek apakah B itu bilangan ganjil. Kalau iya, berarti kita print B. Nah, habis kita print B, di sini kita jumlahin semua yang print B ini. Kemudian and if. Habis itu di sini ada if juga, kita bandingin input B itu apakah lebih besar dari maksimum, karena kan input B ini input pertama, jadi dia bakal otomatis tetap menjadi nilai maksimum kalau inputnya baru 1. Terus and if masuk ke counter I sama dengan I plus 1 ya, terus berulang and while. Habis itu di sini kita print nilai maksimum dan stop. Okay, thank you Nisa. Moving on towards the CPP which is gonna be explained by Rizal.
Okay, so here I will explain about the CPP code for exercise number 6. For the first three line, it's already explained before numbers. So we go to this, there's a main function with data type integers, and then we make declare that A and B, data A and B is data type is integer. Then the looping, here the counter is I assigned with 1. Its data type is integer, nilai maximum assigned with 0, it's also integer, and the total here for summing all of the number is also integer. So the cout is masukkan jumlah data is display for the users. So data input by the users will be assigned to A. So whatever number input by the user will assign to A. And then go to the looping process here, where while I is less than or equal to A, we do this process. So cout masukkan nilai ke is display for the users, and then it will assign to I. And then B, so masukkan nilai ke will be displayed to the users. And then it will be assigned to B. The nilai yang dimasukkan usernya will be assigned to B. So go to the branches. If here we checking B is unequal to 0, B mod 2 unequal to 0. So we process that it was angka ganjil. If it yes, then we process it's angka ganjil displayed to the users as B is angka ganjil. And then we increasing the value of total is 0, so total plus B because we summing all of the angka ganjil. So total plus B, and it will be assigned to total, and then go to the branches here. If B more than nilai maksimum, here is nilai maksimum 0, and then if it more than 0, then B will assign to the newest nilai maksimum. After that, we go through the looping process here. I is assigned with I plus 1. We are increasing the value of I in the while branches. So after increasing the value of I, we go back to here, I less than equal to A. The program will stop only if the I value is bigger than the A value. After I bigger than A, then we go through this 30 line where we see out this display for the users total angka ganjil assigned with total. So the total will assign with total angka ganjil, and then nilai maksimum here will be the display for the user also. Nilai will assign with nilai maksimum, and line return 0 means that your program has no error. Yes, so Let's we go. go run. Compile. Okay. Yes. Karena ini yang terbaru tadi kita menemukan celah error. Sabar ya teman-teman. Okay, we try with 6 data. 6, 7, 9, 8, 54, 7, 6, 7, and 5. Yep. So total angka ganjil is the sum of all the odd number, and then maximum value is the biggest odd number input by the users. I think that's enough for TPP code for exercise 6. Okay, thank you Priscil. So yes. Explain about the case for exercise 7. So where in the exercise 7, there's a program will run continuously asking the users to enter an integer and will only stop if the user enters a negative integers. The program output are the largest positive integers, the average and the smallest positive integers entered by the users. So there are three output of the programs. If the user never enter a positive integer at all, the program output is showing number 0 for all the three request informations. So in this program, the user will make an input. If the user didn't input any negative integers, the program will continuously asking the users to put negative integers, so that if they didn't stop putting positive integers, means that the program will make a display for number 0 only. That's all about explanation for case exercise 7. Okay, thank you Priscil.
So moving on, we're gonna forward towards the flowchart. So here is the full flowchart one. We start with here. So jadi di sini kita itu bakal ngeset beberapa hal terlebih dahulu, yaitu ada angka terbesar or maksimum with a 0, and then angka terkecil or minimum with a 0, total itu 0 because we don't have any total at first, and jumlah data or sum all of the data with a 0. And then here we start with a true because we using the while do. Kenapa kita pakai while do? Karena di sini itu kita mau ngejalanin program sampai ketentuannya itu berhenti. Nah, jadi di sini kita dimulai dengan cara selama dia program itu berjalan dengan ketentuan yang dimana di sini kita akan memulai dengan input A atau input A. Nah, nanti di sini user itu bakalan masukin suatu input. Nah, setelah dimasukin, kita bakal ngecek, program ini bakal ngecek apakah input A atau input awal user ini tuh negatif negatif atau positif. Kalau memang dia positif berarti dia akan lanjut ke sini, tapi kalau dia memang negatif dia akan lanjut ke sini, tapi kalau misalnya dia positif atau angka di atas 0 kebalik ya? Iya, kebalik. Kebalik, sorry. Maaf. Kalau misalnya angkanya itu lebih besar daripada 0, berarti dia bakalan ke sini. Ya kan? Itu tuh bahasanya kayak Mabuk. Sorry. itu tuh bahasanya kayak Enggak, sumpah aku ngebayangin ini A lebih besar daripada 0 dari tadi. Sorry. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil daripada 0, berarti dia lanjut ke sini. Tapi kalau misalnya dia lebih besar daripada 0, berarti dia ke sini. Ya. Nah, jadi di sini kalau memang angkanya itu positif, dia tuh bakal bergerak ke sini kan. Nah, berarti di sini angka positif itu akan dimasukkan sebagai total pertama karena kan total tadi itu 0. Nah, habis gitu setelah itu juga kita bakal ngeset atau ngeproses yang dimana jumlah data adalah jumlah awal pertama, yaitu jumlah dari angka yang ada di sini. Tapi kan kita baru masukin 1. Nah, jadinya di sini data plus jumlah data plus 1 gitu. Karena tadi kan jumlah datanya 0. Nah, lanjut di sini kita tanya ini apakah jumlah datanya itu sama dengan 1. Nah, karena tadi kita baru masukin input A-nya itu 1 dengan ketentuan A itu positif, jadinya di sini bakal di set A itu otomatis langsung sebagai angka terbesar dan angka terkecil juga. Nah, ini bakalan lanjut ke sini konsep dari while do itu sendiri. Nah, tapi di sini kita juga ada penggunaan dari konsep 4 ini. Nah, kenapa? Karena kan di sini bisa aja dia bakalan lebih dari 1 kan jumlah data yang masuk. Nah, oleh karena itu di sini setelah lebih dari 1 pemakaian, kita tuh bakal ngecek apakah dia sama dengan 1. Kalau enggak, otomatis ada 2 angka kan. Nah, di sini baru dicek lah angka A yang awal tadi itu apakah lebih besar daripada angka terbesar yang awal ini atau angka A yang baru gitu. Jadi anggapannya misal input B. Nah, apakah B itu lebih besar daripada angka A gitu. Nah, kalau iya berarti otomatis B itu jadikan angka terbesar. Lalu ngecek lagi apakah angka B itu lebih kecil dari angka terkecil. Kalau enggak berarti ya udah, berarti input yang A ini sendiri. Nah, kalau misalnya enggak atau dua-duanya enggak dari dua-duanya berarti mana ya? Oh, ini bisa lanjut ke sini. Nah, kemudian kita lanjut ke sini kalau misalnya user itu input A itu negatif. Nah, misal di sini user udah taruh positif terus dia taruh yang negatif. Nah, otomatis dia nggak bakal ke bawah tapi dia bakal ke sini. Dia bakal ngecek apakah jumlah data itu di atas dari 0 atau yang dimasukin di sini tuh lebih dari 0. Karena kan kita awalnya ngeset jumlah data 0, tapi otomatis bakalan apakah jumlah data yang awalnya 0 ini tetap 0 atau enggak. Kalau misalnya jumlah data ini awalnya tetap 0, berarti tetaplah di print di sini print angka terbesar 0, rata-rata 0 dan terkecil 0 karena tidak ada kemungkinan yang lain karena ini enggak diproses kan. Nah, tapi kalau emang iya berarti di sini baru kita masukin ketentuan prosesnya itu rata-rata sama dengan atau sum sama dengan total per
jumlah data or all of the data number. Nah, kalau gitu lanjut lagi di sini proses terakhirnya adalah print angka terbesar, print rata-rata sama print angka terkecil. Tergantung sama sesuai dengan yang ada di sini. Nah, tapi di sini kita lagi-lagi lupa taruh tanda stop karena berarti udah selesai. Nah, kalau ini juga udah stop, terus kalau misalnya dia apa namanya, kalau misalnya konsep dari while do ini nggak terjadi atau kayak emang udah stop dari awal tuh, dia juga bakal berhenti di stop di sini gitu guys. So Okay, moving Okay. on now towards boleh the pseudo, which is gonna be explained by Zoom aja. Prisil. zoom dikit. Nah. Kelihatan nggak Prisil? Okay. Thank you, Rara. Atau So di zoom? now for the pseudo code, I will explain again for the pseudo code for exercise 7. Nah, So as the flowchart is just translation, so angka terbesar assigned with 0, angka terkecil assigned with 0, total and jumlah data all is assigned with 0. As explained, it's supposed to be less than 0 for the integer input by the users. So while the condition is true, while do. So we are using while do here. Input A, and then if itu if. Iya, yang apaan tadi? If, sorry guys. Human error. Okay, so there's another branches condition box. Where if A less than 0 guys, means kita that A manusia. is a negative number, then break. Wait guys, kok pakai break di sini tiba-tiba? Karena true itu dia bakal terus-terusan lanjut apapun kondisinya. Makanya kita perlu break supaya kan kondisi yang kita perluin tuh kalau negatif dia kan berhenti langsung ngitung gitu, nggak minta user terus-terusan input kan, itu di tadi kan. Nah itu dia terus-terusan gitu masuk apapun kondisinya. Nah makanya kita butuh break. Berhenti. Break itu kalau dia ngasih kan langsung berarti kalau dia nanti ngasih kan break langsung ke end while kan dia. Yes. Ya, sorry. Dia terus-terusan gitu masuk Oke, ulang deh. kondisinya. Ulang apa lanjut ya? Oke. Dari while deh ya, ulang dari while. So now is for the while, so we're using while do here. Thank you, Nisa. While the condition is Okay, true, Prisil. we make an input A. If A less than 0, then break, go to the end while. But if then total assign with total plus A. So the total first is 0, then we adding it with A, then assign it to total. And the next is jumlah data, is still on the same tab. Jumlah data assigned with jumlah data plus 1, same explanations for the flowchart. And then go to another branches. If jumlah data equal to 1, double equal means equal, then angka terbesar assigned with A and angka terkecil assigned with B. Else if, here another branches, but we using else if, A more than angka terbesar, then angka terbesar will assign with A, and else if again, A less than angka terkecil, then angka terkecil will assign with A, and while there. And then can you move it a little bit, Clara? Okay, thank you. So now to another branches. If jumlah data more than 0, then rata-rata will assign with total divide by jumlah data. So total will divide by jumlah data and then assign to rata-rata. Print angka terbesar, print rata-rata, and print angka terkecil. This is the continuous for the break in the first while do. And then else is print angka terbesar assigned with 0, print rata-rata assigned with 0, angka terkecil assigned with 0, and if. That's all for the pseudocode explanation. This is the continuous for the break in the first while do. And then else is print angka terbesar assigned with 0, print rata-rata assigned with 0, angka terkecil assigned with 0, and if. Okay. That's all for the pseudocode explanation. Okay. Thank you, Prisil. Moving on towards the CPP, is gonna be explained. Oke, di sini saya akan menjelaskan program C++ untuk soal nomor 7. Di sini kita deklarasiin integer A, kemudian menginisialisasikan angka terbesar 0, angka terkecil 0, total juga 0, jumlah data
juga 0. Nah, total ini nanti fungsinya untuk penjumlahan data. Nah, jumlah data ini fungsinya untuk nanti untuk banyak data yang masuk. Oke, di sini kita pakai while true. Kenapa pakai while true? Karena tadi soalnya minta kita buat masukin input continuously sampai kita masukin bilangan negatif, baru dia bisa menghitung semuanya. Nah, di sini di dalam blok kode while ini kita masukin input. Terus di sini ada percabangan juga if. Nah, ini tadi seperti yang diminta soalnya kalau seandainya dia positif, maka dia program bakal terus-terusan berlanjut untuk minta input. Tapi kalau dia negatif, break, dia langsung ke sini. Nah, kalau dia positif, dia langsung ke sini angkanya. Nah, ini total sama dengan total plus A. Jumlah data sama dengan jumlah data plus 1. Misalkan nih kita inputnya 5, berarti total itu sama dengan 0 plus 5, berarti total untuk saat ini 5, sedangkan jumlah datanya tetap 1 karena ini input pertama. Nah, masuk ke sini. Misal kalau jumlah datanya itu baru 1 yang dimasukin, maka otomatis angka terbesar sama angka terkecilnya itu kita inisialisasikan ke A. Kita pakai input pertama ini sebagai angka terbesar dan angka terkecil. Kenapa? Karena input pertama ini kan dia nggak ada nggak bisa dibandingin sama input yang lain karena belum dimasukin input yang lainnya kan. Nah, kalau dia inputnya udah 2 yang masuk, berarti kita bandingin angka terbesar yang baru apakah lebih besar dari angka terbesar sebelumnya. Kalau iya berarti print angka terbesarnya itu jadi yang terbaru. Tapi kalau enggak, kita bandingin apakah A ini lebih kecil dari angka terkecil sebelumnya. Kalau iya berarti kita inisialisasiin A sebagai angka terkecil. Nah, kalau udah semua itu kita masukin pas kalian masukin angka negatif berarti dia langsung ke sini kan. Di sini kalau jumlah datanya itu 0 berarti dia langsung ke sini. Tapi kalau jumlah datanya 1 ke atas gitu, ini kita kerjain. Nah, di sini kita buat nyari rata-rata. Di sini pakai static case. Static case itu fungsinya untuk mengubah tipe data secara eksplisit di sini. Di sini kita pakai double karena ada kemungkinan kalau kita ngebagi total sama jumlah data itu hasilnya koma kan, bilangan koma gitu, dan komanya mungkin lebih dari 1 gitu. Nah, di sini rata-ratanya itu total dibagi jumlah data. Baru deh kita print semuanya angka terbesar itu angka terbesar. Rata-rata kita masukin rata-rata yang ini, terus angka terkecil kita masukin angka terkecil. Tapi kalau jumlah datanya itu 0, yang mana misalkan kita masukin angka pertama itu langsung negatif, berarti dia langsung ke sini, angka terbesarnya print 0, rata-rata print 0, angka terkecil print 0, baru return 0. Terus kita coba run ya, run. Kalau jumlah datanya itu 0, yang mana misalkan kita masukin angka pertama itu langsung negatif, berarti dia Kalau udah kita langsung ke CPP. rata-rata print 0, angka terkecil print 0, baru return 0. Supaya kita masukin, kita nanti masukin di sini yang angka negatifnya belakangan, terus kita bakal nyoba nanti masukin input negatifnya langsung di awal gitu pertama. Kita merah-merah warna cinta. Supaya kita masukin lah nanti masukin di sini yang langsung enter tadi negatifnya belakangan, belum masukin. Mau tidur habis ini nih. Masukin input negatifnya langsung di awal gitu. Aku melihat Al Ganjar tahu. Input apa saja? Berarti misalkan 7, 6, 8, 3, 4, 5. Human error berturut-turut. 5, 6, 8, Belajar guys, belajar. Kita lagi belajar. Nah, hitung sendiri ya rata-ratanya berapa. Newbie. Ini angka terbesarnya 78, angka terkecilnya 3, rata-rata 20,875. Oke. Sekarang kita coba kalau angka pertamanya langsung negatif. 5, 6, 8, serah dan berapa? Sorry ya agak lama guys. Hitung sendiri ya rata-ratanya berapa. Ini angka terbesarnya 78, angka terkecilnya 3, rata-rata. Oke, langsung minus 6 contoh ya.
Angka terbesar 0, rata-rata 0, angka terkecil 0. Oke. Oh Approve. iya. Itu apa, Kak? Lah. Tadi HP matikan. Bebas bebas. Iya, terserah. Angka terbesar 0, rata-rata 0, angka terkecil 0. Oke. Approve. Oh iya. Okay, guys, moving on towards the exercise number 8. Here we have our bunny and our painting here to menghibur, entertain you guys. Is it clear here, guys? Yes. Yes. No. Atau nge-lag? No. Soalnya Yes. di aku Yes. nge-lag. No. Nge-lag ya? Yes. Yes. No. Apa maksud yes, no, no, no? Clear gak? Clear. Yes. Kok nggak ada zoom yang muncul gitu ya, kayak kecil gitu. Kayak biasanya ada, tapi ya udahlah. Wait, guys. Okay, here we're gonna start. Coba. Ih, lupa gue. Besar Tanis. Cocok sumpah. So, it's gonna be explained by Nisa the bunny one. Okay, for exercise number 8, the objective is we have to make a program that the user can enter a positive integer, and then the output of the program will list all the factor of the number, and then the factor of the number is a number that divides the given number completely without any reminder. Okay. Okay. Now moving on towards the flowchart here gonna be explained by our painter, our professional Bonjour. painter. Hello. So I will explain about the flowchart for. Harusnya lebih bonjour, jangan bilang. Oke, ulang. Pak Aryo nonton sampai habis nih. Can we get serious, guys? Oke. Jadi di sini bakal ada flowchart yang akan dijelaskan oleh Oke. Prisil. Silahkan, Hello. Prisil. So I will explain about the flowchart for case exercise 8. As usual, how to start flowchart is putting start and stop symbols, and then after that we make an input A, as how the case says that the user will make an input number, and then set I with 1, so 1 assigned to I. Why did we use 1 here? Because we need to make sure that the number has factors and also is not 0, because number below 0 does not have any factors. And then we move to the branches. Is I less than or equal to A? If it yes, we go to another branches where is A mod I equal to 0. So if I is can divide by, if A can divide by I, means that that was not a 0, then go to print yes. If it no, we go to the looping process where I assign with I plus 1 to increase the value of I. So after we do the looping process, we move to the branches. We go back to the branches, asking if I is still less or equal than A. So maybe the input is 2, the first I is 1, go to the process, and then increase the value of I, it's become 2 now, 2 less than or equal to A, do the process one more time, and then go to stop. Yes, just like that. So all the factor number, the user input will be printed. That's all for the flowchart explanation for number 8. The user input will be printed. That's all for the flowchart explanation for number 8. Okay, thank you, Prisil. Okay, the Here first one have we the pseudo, which is gonna be input explained the by number, Nisa. input the A,
And then we initialize the counter with 1, and then we enter the branches, the while loop, while I is less equal than number we masuk ke branches lagi, okay? If number mod e equal 0, then print e, and then we enter the counter. Pertama tadi kita inisialisin pakai 1, setelah 1 tadi kita berubah jadi 2, dan kemudian ini bakal loop terus-terusan sampai outputnya itu berupa list dari faktorial dari nomor yang kita masukin. Terus and while habis itu end. Faktorial dari nomor yang kita masukin. Terus and while habis itu end. Okay. Can you zoom out a Thank you, little bit? Lisa. Clear sih gue. Now moving on towards the CPP here. Is it Ah, clear, serius? guys? Can you zoom out a little bit? Clear sih gue. Oh, dia Saya nggak juga bisa. tahu cara zoom. Oh, begini cara zoom. Ah, serius? Well, I just using like memperbesar gitu di sini. Oh, dia nggak bisa. Yeah, it's only the magic that happened. Jadi di sini here as usual we just using the include IOStream using namespace because we have CNC out and integer main, and here we declare that a number is a type of integer. Jadi di sini kita deklarasiin kalau number atau kayak penjelasan atau kayak inisialisasi yang kita mau di sini tuh sebagai bentuk integer atau angka. And here we want the user to actually see about masukan angka atau kayak input supaya mereka tahu di mana mereka bisa masukin input. And here of course we using the input as number, in number. And then start on we set the system by integer I sama dengan 1 or equal to 1 because as my friend have already explained, karena di sini kita hitungnya juga dari 1 dan semua faktorial juga pasti dimulai dari 1 juga, pasti punya 1. And then here we use the while function I less equal to number atau angka yang tadi dimasukin sama user. And then if it's a yes or if it's a yes, then we're gonna be processed in here. Jadi di sini dipertanyakan apakah number itu modul atau kayak habis dibagi sama dengan i ini sendiri, atau i yang awal tuh kan 1. Kalau emang habis dibagi 1 atau yang awal, berarti nanti muncul di si outnya itu, si outnya nanti di tampilan user tuh muncul dia angka yang habis dia habisin 1. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah berarti dia bakalan lanjut ke sini. Nah, ke sini i C++ ini tuh gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk nambahin dari ini. Sebenarnya bisa kita pakai i ditambah 1 gitu. Tapi supaya biar lebih efisien, jadi di sini kita pakai i C++, dan ini tuh bakalan hitung terus sampai emang angka i atau angka counternya itu udah sama dengan angka number itu sendiri, atau kayak ya udah jadi angka yang dimasukin user, karena kan faktorial nggak mungkin lebih dari itu kan. Nah, dari angka itu sendiri. Nah, habis gitu di sini ada si out and line dan return to 0 to make sure that we have Run. a perfect system without no error. Jadi di sini kita bakal nge-run. Aku buka lagi. Nah, jadi di sini kan anggap masukkan angka kalian mau berapa nih? Yeay. Anggap yang nggak terlalu banyak, 9 dah ya. Nah, berarti nanti muncul di sini faktorial dari 9 tuh ada ini 139 gitu. Yeay. Yeay. Dan di sini tuh pasti dia nggak akan apa ya istilahnya? Ya udah 9 gitu. Misalnya kita pakai angka yang lebih besar, misal 100. Nah, ini bakalan ada juga Gue faktorial mau dari pesan dulu. 100. Gitu guys. Kaget nih ngeliat kita. Hai guys, jadi di sini kita pakai kostum berbeda supaya kalian tidak bosan. Walaupun sebenarnya nggak yakin ada yang nonton sampai akhir. Untuk But anyway, love for you guys yang nonton sampai akhir.
Okay, moving on here, we gonna start the exercise number what? Number 9. Is it clear, guys, over there? Clear Atau my eyes. enggak? Berarti saya C++, flowchart kan? Dua Nisa it. Jadi di sini a program asks the user to enter a positive integer. Jadi di sini program maunya user itu masukin positif, angka-angka positif. The output of the program is to write the number of the factors of number. Nah, jadi kan kalau yang tadi nomor 8 itu dia mintanya nulis semua faktor yang ada. Tapi kalau di sini Banyak. jumlah dari faktor yang ada itu berapa gitu. Nah, jadi singkatnya sih cara kerjanya itu kita tinggal pakai nggak perlu nampilin semuanya, tapi tinggal ngehitung berapa sih jumlah yang udah kehitung tadi. Untuk lebih jelasnya, here we have the flowchart which is gonna be explained by Nisui. So basically, the difference between this flowchart and the previous flowchart is on the counter at the bottom. Coba tunjukin the counter at the bottom. Yes, that one. The first step we're gonna do is input A, and then we initialize the counter for counting the amount of number we entered, and then I is for the counter for the while loop. The first step is after that we enter the branches, and then if I less than equal to A, if yes, and then A mod I. Kalau A mod I itu nggak bersisa atau sama dengan 0, berarti dia itu kan habis dibagi 0, berarti dia masuk ke counter untuk menghitung jumlah faktornya tadi. Berarti dia tadi kita set 1, berarti jadi 2 sekarang. Berarti jadi 2, habis itu masuk ke counter yang buat while-nya. Habis itu masuk lagi ke branch-nya. Kalau I lebih kecil sama dengan A, misalkan kita pakai 3 ini. Kalau misalkan 3 lebih kecil 1 lebih kecil dari A, iya, berarti dia masuk ke A mod I. Berarti 3 bagi 1 kan 0 ya sisanya, maksudnya nggak bersisa, berarti dia masuk ke counter. Nah, counter plus 1 jadi 2, masuk lagi ke counter yang buat while-nya, berarti tadi 0 jadi 1, tadi 1 jadi 0, berarti dia masuk ke while, and then berulang-ulang. Kalau I-nya itu lebih besar dari A, maka dia ke 0, habis itu print counter, and then stop. Besar dari A, maka dia ke 0, habis itu print counter, and then stop. Okay, thank you Nisa. Jadi moving on here, pseudonya which is 11-12 sama kayak bukan 11-12 malah 12-12 dari flowchartnya. Saya coba ulangin apa yang Nisa udah ulangin aja. Jadi di sini kita ada perbedaan opini selera. Jadi di sini ada yang inputnya itu didefinisikan sebagai A, ada yang di sini sebagai number, whatever it is. Yang jelas kita taruh input 1. Nah, terus habis gitu set count dengan 0 sama set I atau perhitungan awalnya itu dengan 1. Nah, terus di sini kita juga pakai prinsip while I atau angka 1 ini lebih kecil sama dengan number. Jangan dimasukin sama user. Nah, terus lakukan ini segalanya. Intinya tuh ini tuh mirip kayak nomor 8 ini. Bedanya di sini kan kalau nomor 8 tuh dia langsung ngeprint angka faktorial itu. Tapi kalau di sini enggak, tapi hasil dari printan itu dimasukkan ke dalam hitungan plus ditambah 1 untuk yang hitungan selanjutnya gitu. Karena kan awalnya 0, jadi kayak selanjutnya dia pasti ditambah 1 gitu terus. Kalau misalnya dia masuk angka faktorial atau sesuai dengan kriteria ini. Nah, nanti segitulah selanjutnya. Dan yang terakhir itu bukan di print I-nya atau angka faktorialnya, tapi jumlah dari count yang di sini. Itu aja sih guys bedanya, seperti itu. Thank you. Now here
It's Bong about the you. CPP, which is gonna be explained by Okay. Zoom. Zoom. Le Bonjour. Yes, please. Dah, lagi. Dah. Too late. So, okay, for the case exercise 9, I will explain about the CPP codes, where I believe that the first three line here, you already understand about the include iostream using namespace std semicolon, because it's already explained so many times, and then main functions with the data type integer, and then we make an input here as number. I put number. I love Rara opinion, and the data type is integers. And okay, we move to the seventh line where we make masukkan angka here for the users. This is for the display for the users, see out, and then see in. The number users input will be assigned to this number. This for what say in for, and then move to the 10th line here. There's a count. We already set a count. We declare that count assigned with 0 here. So 0 assigned to count with the data type is integer. And then here for the looping process, I assign with 1. So similar with the previous exercise, we set 1 as the lowest number for the counter here. So move to the looping process in the 13th line. While I less than or equal to number means that if number mods I ini apa sih? Enggak. Masih bos. Ini tadi ngomong. If number mods I apa sih? Enggak. Lagi. Masih bos. Masih mulai. Iklan guys, iklan. Very well ya. Okay, so now we're moving to the looping process in the certain line. It's okay. Gak apa-apa. While we lanjut using aja, while lanjut here, aja. while I less than equal to number here, then if we checking if number is mod, if number mod I is equal to 0, then we increase the value of count, because count is to counting the number of factor of the number input by the user. So count plus 1, and then move to the looping process. We increasing the value of I while I plus 1 here, and then moving back to the while process here. Go until the value of I reaching the value of number here. And then to the 21st line where the cout is jumlah faktor is displayed to the users. It's assigned with count, so count will assign to jumlah faktor and return. The cout is jumlah faktor is displayed to the users. And line, don't forget to end line here. Number do you want, guys? So count will assign to jumlah faktor and return. Okay, we try 33. Okay, so jumlah faktor for 33 is 4. Yay! I think it's done for the CPP code explanation. Thank you. Jumlah faktor for 33 is 4. Ya, Yay! karena dia 1, 3, 11, dan 33. Okay guys, here we gonna go towards our last exercise. Nggak boleh gitu ya. So here we gonna be start with the problem case, which is gonna be explained by our Bonjour. Is it clear di sana? Yes. Yes. Oke, silahkan. Bonjour. So I will explain for the case exercise 10, where in this case
we'll make a program that asks the users to enter a positive integers. The output of the program is to determine whether the number is a prime number or not. So basically, was a simple or basic programs where user will enter positive integers, and then we will check either it is a prime number or not. As simple as that. That's all for the cases, exercise, and explanations. Okay. Okay guys, thank you. Bonjour Priscil. Jadi di sini moving on, here I'm gonna start explaining about the flowchart. So here about the start, and we have the input A atau input A atau satu input. It's shortly same or like similar with number 9 and number 8, which is we have the like kok jadi nge-lag. Nah, kayak kita sama ngecek setnya sama, counternya sama, I kurang dari A mod I sama dengan 0, count itu masuk ke sini, stuff. Tapi yang buat beda adalah di sini kan kita mau masukin angka prima. Jadi yang tadi dijelasin Priscil, angka prima itu kan angka yang cuma memiliki yang habis dibagi sama angka itu sendiri dan angka 1. Berarti apa? Berarti count-nya mau nggak mau harus 2 kan? Berarti angka itu sama angka sendirinya. Nah, jadi di sini we had the branch to asking if it's the count is having 2 number or more. If it's yes, having 2 number, then we're gonna be print the number as a prime. And if it's not or have like much more than 2 or less than 2. Tapi kalau less than 2 biasanya 1, dan 1 itu otomatis bukan angka prima juga. Jadi kita bakal print no prime atau 0, and yeah, we have already stopped. That's as simple as that ya guys. Karena the explanation about the flowchart is highly enough to be explained more, karena ya udah bedanya cuma di sini aja guys. Thank you. Flowchartnya stop. Okay, I'm gonna be giving it back Okay, to so Priscil this to is the explain pseudo the code pseudo. for exercise number 10. As the flowchart before, it's input A there. After input A, we make a declare set count as 0, so 0 assigned to count, and then we set I for the looping process, and we set 1 assigns to I. So moving to the looping process, we using while do, while I less than or equal to A, then if A mod I equal to 0, then count is increased, the value of count is increased by 1, so count plus 1 assigns to count. And if for the first branches, and then we do the counter looping, I will assign with I plus 1, so we here increasing the value of I, and then n while for the looping if it's already n for the number, and then we move to checking if it's a prime number or not. So we move to the another branches. If count assigned with 2, so if the value of count is 2, then print prime, else if it's not, then print no prime, and if for the pseudocode. So I think that's all for the explanation for the pseudocode exercise 10. So I think that's all for the explanation for the pseudocode exercise 10. Okay, thank you Priscil. Now moving on about the CPP, which is gonna be explained by Mommy Nis. Jadi hari ini bertepatan dengan di sini saya akan menjelaskan program C++ nomor 10. Ini pertama kita deklarasiin A sebagai integer dengan tipe data integer. Kemudian di sini kita inisialisasikan counter dengan nilai 0 dan counter untuk while-nya dengan nilai 1. Sama kita masukin angka terlebih dahulu, angka positif ya. Kemudian di sini kita cek apakah I ini lebih kecil sama dengan A. Kalau iya, kita kerjain blok kode yang di dalam ini. If A mod I equal to 0, then kerjain yang
blok kode ini. Misalkan kita masukin 3 ada di sini lagi ya. Berarti apakah 3 dibagi 1 sama dengan 0? Iya kan? Berarti dia nggak bersisa kan? Berarti 1 itu termasuk faktor prima dari angka 3. Terus kemudian masuk ke counter untuk while-nya. I sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2, berarti dia nanti ngulang lagi di sini. Kemudian habis itu masuk ke percabangan yang ini. If counter sama dengan 2, maka kita kalau counter ini tadi menghasilkan angka 2. Nah, bilangan prima itu kan bilangan yang cuma bisa dibagi sama angka 1 dan angkanya itu sendiri. Berarti kan 2 jadinya. Berarti di sini kalau counternya itu menghitung sampai 2, berarti A merupakan bilangan prima. Tapi kalau counter yang menghitung di bawah angka 2 atau di atas angka 2, maka A itu bukan merupakan bilangan prima. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Kita bakal nyoba satu bilangan prima dan satu bilangan yang bukan bilangan prima. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Kita bakal nyoba satu bilangan prima dan satu bilangan yang bukan bilangan prima. Kita coba angka 7. 7 merupakan bilangan prima. Sekarang kita coba angka yang non prima ya. Kita coba 10, oke. 7 merupakan bilangan prima. Sekarang kita coba angka Amin. Amin. Ulang. Oh, 10, 10. 100 dah. Kita coba 100 seperti requestnya Rara. 100 bukan merupakan bilangan prima. Hashtag Yeay. Pak Aryo help us. Oke, that's all from us. 100 bukan merupakan bilangan prima. Yay. Thank you, Nisa. Oke, that's all from us. yeay. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Udah habis nih. Ini masih pengen nyiapin. Dan karena kita sudah selesai, berarti videonya sudah sampai ujung. Support small content creator.